আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। नौकरी ढूंढने वाले एक बार फिर टेट 2 पास करने वालों की एक साथ भर्ती की मांग को लेकर शिक्षा भवन पहुंचे। नौकरी ढूंढने वालों ने कम भर्ती नोटिस और बड़ी वैकेंसी को देखते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। इस बारे में वे टीआरबीटी चेयरमैन से मिले और जल्द और ट्रांसपेरेंट एक्शन लेने की मांग भी की। सोमवार को 2024 में टेट 2 पास करने वाले बेरोजगार युवाओं की शिक्षा भवन में टीआरबीटी चेयरमैन पीयूष रंजन देव से मुलाकात की। उनकी बस एक ही खास मांग है कि सभी टेट पास करने वालों को एक साथ और जल्दी से भर्ती कराया जाए। प्रदर्शन करने वालों ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग ने हाल ही में टेट 1 के लिए 1033 और टेट 2 के लिए 1020 वैकेंसीज की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन क्योंकि लगभग 1400 कैंडिडेट्स ने टेट 1 पास किया है, इसीलिए डर है कि कम से कम 400 सफल कैंडिडेट्स भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसी तरह टेट 2 में 45,000 कैंडिडेट्स में से 1478 पास किए हैं, लेकिन घोषित वैकेंसीज की संख्या काफी कम है। नौकरी ढूंढने वालों का दावा है कि सूचना के अधिकार कानून से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में 4000 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली हुए हैं। ऐसे में अलग अलग स्टेजेस में लिमिटेड भर्ती के बजाय एक बार में ही पूरी भर्ती प्रक्रिया की जानी चाहिए। এখানে 2024-25 টেট 2 কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটরা সবাই একত্রিত হয়েছি, কারণ গত 21শে ফেব্রুয়ারি টিআরবিটি থেকে টেট 2-তে 1020টি ভ্যাকেন্ট পোস্টে শিক্ষক নিয়োগের একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। যেখানে দেখা গেছে আমরা টেট 2 কোয়ালিফাইড 1488 জনের মধ্যে রিজার্ভেশন ক্রাইটেরিয়া মেনে ওই 1020টি ভ্যাকেন্ট পোস্টের মধ্যে মাত্র প্রায় 750 জনের মতো ক্যান্ডিডেট চাকরি পাবে। বাকি প্রায় 738 জনের মতো টেট 2 যোগ্য ক্যান্ডিডেট এই নোটিফিকেশন অনুযায়ী চাকরি পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে। আমাদের এটাই বক্তব্য যে আরটিআই তথ্য অনুসারে 4000-এর উপর ভ্যাকেন্ট পোস্ট থাকা সত্ত্বেও কেন আমাদের সকল টেট 2 কোয়ালিফাইড 1488 জনকে একত্রে নিয়োগ করা হচ্ছে না। আমরা আমাদের শিক্ষামন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক স্যারের কাছে এটাই আবেদন রাখছি যে টেট 2-তে শূন্যপদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে পুনরায় শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে আমাদের সকল টেট 2 কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটদের যেন অতি শীঘ্রই একত্রে নিয়োগের একটা সুযোগ করে দেওয়া। लंबे समय से इंतजार कर रहे योग्य कैंडिडेट के भविष्य को अनिश्चितता में छोड़ना ठीक नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मीटिंग के दौरान टीआरबीटी चेयरमैन ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और मामले में समीक्षा करने की भरोसा भी दिया है। इस मामले में नौकरी ढूंढने वालों ने राज्य सरकार के पास एक याचिका भी दायर की है, जिसमें टेट पास आउट की एक साथ भर्ती की मांग की गई। যে বর্তমান সময় সরকার যেভাবে সব দিক থেকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলুন, রাজ্যের স্বাস্থ্য কাঠামো সব দিকে যেমন পার ক্যাপিটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, এমনভাবে শিক্ষক স্বল্পতা খুব তাড়াতাড়ি নিরসন হবে, কারণ আমরা মুখ্যমন্ত্রী স্যারের কাছে দৃঢ় বিশ্বাসী এই ব্যাপারে, এবং আজকে দপ্তরের কাছেও আমরা এই জিনিসটাই মানে তুলে ধরেছি। বাকিটা সরকারের থেকে আমরা মানে বিশ্বাস করি যে এই জিনিসটা খুব তাড়াতাড়ি সমাধান হবে। আপনাদের সংখ্যায় কতজন আছে? আমরা টোটাল 1488, 45,000-এর মধ্যে আমরা জাস্ট পাস করেছি। মানে ভারতবর্ষে কোনো রাজ্যে এমন হয় না যে এত কম সংখ্যক পাস করে, এবং এটা রতনলাল স্যার নিজে বলেন যে টেট পরীক্ষাটা মানে কতটুকু কঠিন। তো আমরা এখানে পাস করি, তাই ডিজার্ভ করি, তাই এসেছি। এটাই স্যার, এটাই বলার ছিল। राज्य में अभी टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। राज्य सरकार ने कहा है कि ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के जरिए नेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्टूडेंट टीचर रेशियो को बेहतर बनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। राज्य शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र में खाली जगहों को भरना और योग्य कैंडिडेट की भर्ती के लिए ये दोनों मुद्दे अभी भी अस्थायी बहस बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।